मेरा तो जी चाहता था कि हम 4 बजे तक कारी साहब की तिलावत ही सुनते। अल्लाह जानता है इस कदर सुरूर मिलता है कुरान सुनने से कि दुनिया के किसी खाने में अल्लाह ने वो लज्जत रखी नहीं है जो कुरान सुनने और पढ़ने में अल्लाह ने रखी। तिलावत के लिए दावत देता हूँ कारी अदनान शफीक नूरपुरी साहब को, मुदर्रिस जामिया मुहम्मदिया गुजरांवाला, तशरीफ़ लाएँ और तिलावत फरमाएँ। कारी अदनान शफीक साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية ما شاء الله بارك الله. لو لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
لا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الملك القدوس
वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द। युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा वरब्बुकल अकरम الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह बारकल्लाह। नहायत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत फरमा रहे थे क़ारी अदनान शफीक साहिब, मुदर्रिस जामिया मुहम्मदिया।